Sino yung nasa taas mo? Sumasayo po. Feeling cute! Si Kyle. Okay. Sige. Palamok, cute. Ikaw naman, Taya, ako. Ako. Si Taya, ako, okay, ikaw. Ako. Dito ko eh. Ako na lang? Okay. 1, Hello, Michelle. 2, ikaw next eh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Boom, boom, Kai! Ito Taya oh. Saka ito. Boom. Taga-sniper ako. Sniper. Bakit? Bakit nandito muna? Oh, wala. Si Kyle lang, saka si Cholo lang Taya ako, guys. Ako una. Oo nga. Ako magawak. Ikaw Ako na. magtaya. Hindi, ako na. Hanapin natin yung mapa, not. Okay, sige. Yun, Siyon. Ay, tara, videoan mo. Uli! Go. Kylo. Kaya ako na si Cholo.